Просто кателака худа тамошо ки. Рафтем. Анам яла ҳам буздаме болу мирам. Бада фарқ надорам. Нархи билетиш 1000 рублай. То канали телевизорша да пеш худо 36000 сом хайдаге. Дига 19 да вообще кадом изан зад билетиш намерава. Ҳозир метонем билета харидорӣ кинен. Даста да оввале ки тилои мешуӣ. Салом алейкум бародарони азизи дилҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром Медиа. Стоп ки лайка, бизаки и лайк вообще да канали ма бомба. Стоп. Дидя бародари азиз бо мошин али шида. Ҳамин первый очередь мегум лайка бумон. Бози хона ё хона ё Мерседес, хай стоп билет гуфтем. Валло било талох ҳастам. Общи 4000 ё 7000 ё 4000 билет зиёдтӣ омадагиай. Анаки нигоҳ козим 9000 смс доранд. 9000 смс доранд. Тай 2.5 то 7000 одама билет чароӣ кардаги нестанд. Илтимос дига занг назанен. Дига 19 да вообще кадом занг зад билетиш намерава. Кадом нафаре ки билетиш нарафт айбозӣ ки ина нигоҳ коз ман дагиҷо пайдо мешам чихели хона мемонам аянаму билет метам. Шабагику салом алейкум. И хонара стартиш меброя. И хели хона бест. И хели хона нест дар акай фирӯз бишме. Нест дар YouTube. Просто и хона гарени ба. Ди хонага ба тамоми чизи чораш ина ба номи Аллоҳ ҳамин буздаме болу мирам. Бада фарқ надора. Закат. Дар центри Тоҷикистон полни панорама биё. Душанбе полни. Ина ҷура? Ака да центр мо да центр. Хона да 5 этаж. Тамоми чизи чораш хати. Просто и хели нест. На самом деле. И залош. То канали телевизорша да пеш худу 36000 сом хайдаге. Беғарзи ито чизе ки да видео мебинед ҳамин чиза мегиред. Биё. Ана и залош. Чихеле ки беринша нишон додума, беринша диди. Ана и спальня, оли дар болош гуфти чи ягок аз хоб кардаги нест. И матраси чи ай? Матрас ки медитити нест ки медитити нест ки короче. Оли бос чош ҳаме парте. И гарени, и хона сейф дора. И полни ҳамаш фанерош. Ина. И ҳама кансанер. 4 кансанер задагиай. Полни. Ё ҳама мебира қимат. Старти бозӣ дита дихонага дар центри шаҳр гарени бад. Ина баняш. Бародари азиз, ина ми чӣ хеле ки чиза дидестай ҳамин чиза мегирӣ. Ина шампура наоварда боз барои короче места хай кадом изад мегира. Овша мегӯй. Ина нигоҳ кун. Овша нигоҳ бародари азиз. Ина. Оваби фаровон. Даста да оввале ки тилои мешуӣ. И хона аю хона да 3 маротиба қимат ай. И кухняшай. И хона аю хона 3 маротиба қимат ай. Ба хотири чи қимат ай? Ба хотири ки на самом деле и хона гарени ибадай. И хона дастоини хона ай. Тамоми чизи чораш гарени ибад. Ина ира меган духобка. Ина иша меган милвалковка. Ина иша меган халаденик. Ина бародари азиз. И хели нереальный ибад. Ина мегӯи халаденика. Ина маразелник. И гареник. И плитка. Хай бзалайка. Ина и ов. Ина и шкаф. Ина бародари азиз шкаф бошави дастайвони мешав. Баъд нигоҳ ки бародари азиз. Илтимос ай ҳамат хоҳиш мекунам. Илтимос ай ҳамат хоҳиш мекунам. Биё залош даврем чақ нема. Хушвай. Илтимос баняш. Дишон додем туалеташ. Ина бародари азиз. Ина. Туалет. Бародари азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунам. Кадом шахсиятое ки айбозӣ дихонага дар центри шаҳр ё ки айбозӣ ҷеле билет доред, айбозӣ ҷеле 19 билет доред. Дар ному ҷонум илтимос занг назанед, нанависед. 4000 билет шаму мондагиай роӣ нокарда билетошона роӣ кунанд. Хай 100 билет нагирен. Кадом нафаре дар билет нарасид айнаи хона билет метем. Инами ҳозир видеора дидед метавонед билета харидорӣ кунед. Дар поён карта мемонем. Карта ба номи Баҳром меброя, ба номи худам меброя. Барои чи 4000 масалан мо хато кардем ба хотире ки мора картамо байн накарда проблема шид. Масалан мо чекора ёфта натонистем. Ба он хотир 4000 одам билет наразад зиёд омада.
Калиция билет ранги ҳамин хел мешавад. Ду таънам хели хоназ ҳар хонора нишон метам. Вообще гарени баъд зуд. Вообще хе гарени. Бо беғази мақсад як гала дига мошин кадом нафар ҷой якум мегира 800 билет мегира я мошин падарка ҷой диюм 700 билет ҷой сеюм 600 билет ҷой чорум 500 билет. Ина бародари азиз кадоме ки метавона ҳозир билеташа харидорӣ куна мошинои гарени падарка ҷой якум диюм сеюм чорум. Барои бародари азиз ҳозир метавонем билета харидорӣ кунед ки бо ранги бозӣ билетон намераса. Ба номи Аллоҳ қасам ба дараҷаи оли хушту билетш зур рафтагай ба дараҷаи оли зур рафтагай дар муддати ҳамин 4-5 рӯз бучидагай ки просто мо успед накардем мо чӣ хеле ваъда кардем дар ҳафтум успед ки мезгавем успед накардем билет рӯи кунира даже ҳозир нигоҳ ки числои бозира намегум барое ки поли билетҳоро ҳамаша роӣ мекунанд ватсапшона нол мекунанд мардуме ки билет гирифтагай мақсад ки ай бозӣ билет бихоҳанд ай бозӣ билетҳоро метаҳанд кадомеш ки намехоҳад пулша возврат мекунанд не ки фақат баъди бозӣ барое ки уже успед намекунанд капсуларо мебаранд ҳамара капсула мекунанд капсуларо мебаранд ҳамара капсула мекунанд баъд чӣ мекунем баъд рӯзи бозиша мемонем фақат сабр кунед илтимос кадоми занг зади нависти билетат намерава дар инстаграм дар ҳама ҷои билета рӯи ки билета рӯи ки бародар бисёр навис билетат мерава насиб бошад айҷа пайдош дема и боғчашай мақсад хонаро мерем тамошо мекунем ки на самом деле این خونه ای خونه вообще فرق میکنه این پیش حدیث شد این پروست ҳозир тамошо кардید انا که بعدی از بالا میریم ای بالا خونه را میبینیم که در این بازی چه خیلی خونه ای نقشه لگوید بودو کوادرات چه خیلی نقشه بگو این باغ شد دیدی ها سلام علیکم برداران عزیز دل جان هرکچه ها باید یک جا پیدا بشیدم ای خونه نه که ای خونه پیدا نشد ای دانی برادر عزیز نرخ بلیتش 1000 روبل دیدی خونه را ایشون هم میتیم و دستار نشون میتیم نرخ بلیت 1000 روبل اگر واتساپ باشه این چک اگر دانست روی کردی بدون که افتاد که بلیت بسوزه فقط ای بازی را در همین واتساپ روی میکنیم و خاطری که این واتساپ شالیشی نامش علیشی همه التماس کدام نفر در بلیت رسیدگی نیست ای همون واتساپ بلیت رو میتم با خود مثلا صرفا میریم کدامی که ایو با ای بازی که مثلا در کارتای دیگه پارستگی مثلا چکش بهرام نیست ای بهرام نیست ای واتساپ ما خور از بلیت سم میکنیم التماس آراگیردون نکنید هزار همه چی کلام داره دستگیری برای بعد برادر عزیز اینم در بازی های دو تای دیگه الکترومبیل 5 تا کمری 5 یک گواه دیگه ماشین کنورتر گرنی زور کدام ماشین چی بسیار بگیرم جا یکم دیم سیم چورم هستای گرنی بعد برادر عزیز ای هم افزایش میکنیم ارکچو بعد دیگه افزانی سیاد تیوی را یه دستگیری میکنیم خیلی چی کلیک بدونیم اول برامه جمع آورده بود مقصد که بعدی باشک زودم دکمنتش هم خوب میکرد همه چه سطح فایجه کرد مقصد که روزی دهم شلوک تا اون روز نمیز کنم بعد دیگه افزایی کلاچه ویدیوش میدونم چند قبلت بوده گسن دستگیرش کنید انشالله با وقتم خیلی یه هفته دارم دستگیرش کنم انشالله بلیتش بود بشود خیلی نگاه که برادر عزیز گلانی شو جویدش رنج رو برای مثلا گرای پریزای زور داره ای همت خواهش میکنم یه دستگیرش کنید انشالله که با بسری بالام بودش هم میز گرانه با وعده کنه در رستوران در رستوران مثلا هم باشه بودشه در رستوران بسم الله بودش هم میز گرانه هزار آمد کلام ای همت خواهش میکنم بعد دیگه افزایی کلاچه ویدیوش میبره نصیب باشم اگر هم یاد روزا بلیت بود نشد مستاشه در کانال خیلی برنامه در بلیت نمید پارتون اصلا هم دستگیر میکنیم که هم یه هفته بیومد بلیت بود شد از اون آمد کلام روزی بازی ساعتی بازی همش در کانال رستوران میشود اگر دیگه میخواد در جا میبره همش ولی اول پول بلیت مردم روی کنن مثلا 7 دلار 4000 دلار بلیت روی کردگی نیستن برای هموز نه از بلیت ماست بشید اپشن نه از واتساپ هم نزدن برای هم صبر که بلیتاتون روی کنن بلیتاتون رو بگیرین کدومی در بلیت نرسید نه خونه که دیدن چه خونه گیزالا چه ماشین گیزالا با هم چیز رنگی همون یک مثلا این خونهش سلیش که بعد قیمت داره خدا هم تنگ همون موزیر اجداد کنین این ماشین پدرکای یکی از شخصیت‌های میبریدگی دکی ایران بزنید فقط خوجان بزنید خوجان